طيب بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ درسنا الفقه للمستوى الرابع، ونحن الآن في الدرس الثالث، يعني صفة العمرة. صفة العمرة صفحة 29. صفحة 29. كيف وجدتم؟ نعم أستاذ. نعم أستاذ. طيب سنقرأ هذا تقريبا كم صفحتين فقط. يعني صفة العمرة. الكلمات الجديدة المزاحمة من كلمة زحمة، مزدحم. شوط هنا بمعنى دور. ثم الإبت، تعرفون الإبت؟ لكل الناس عنده إبت. تعرفون الإبت؟ وليس إبل ولكن إبت. الإبت itu ماذا نقول؟ ketiak. ketiak. إذا تعملون ركسونا هناك تؤتي ركسونا إلى الإبت، صحيح؟ الإبت بمعنى ketek. أنا لا أعرف ماذا مرادفه، ولذلك أقول باللغة الإندونيسية. يرتدي يلبس ثم الضفيرة هذه الشعر. الضفيرة بمعنى الشعر، ولكن الذي ماذا نقول yang sudah kusut ya, hati ad-dhafira, yang agak kusut ad-dhafira. Cuma al-unmulah itu seujung jari. Seujung jari itu unmulah. Bimana qalil? Bimana qalil faqat, qalil. Baik, mustalahatul jadid istalam al-hajar al-aswad, istalama yastalimu, ramala yarmulu, ar-ramlu, ittaba'a yattabi'u. Hadi mawjud huna, ar-ramlu wal ittiba'. Mawjud huna. San'arifuha insyaallah. Baik, man yaqra ghairu Arhab wa Erik. Selain Arhab sama Erik, man yaqra? Ana Ustaz. Fadal Fajrin. Idza wasala al-mu'tamir aw mutamatta ila al-ka'bati qad talbiyatu qabla ay yashra'a fi tawafi wa qasara hajarul aswad fastaqbalahu wastihamuhu biyaminihi wa qabbalahu yatasarra In tayassara dzalik. fa illam yumkin dzalika istilamuhu biyaminihi wa qabbalaha fa illam yumkin asyara ilaihi bil yadil yumna wala yu'adzin nas wala yu'dhi an-nas bil muzahamati wa yaqulu 'inda istilamihi bismillahi wallahu akbar wa yatufu sab'atu ash'atin kullu syautin yabdu minal hajaril aswadi wa yantahi ilaihi wa yarmulu fi salasatil awal itu seharusnya. Salasatil awal minha. huwa awwal min wa yattabi'u birodaihi fi jami'in aswatin hadha tawaf. Baik, ahsan. Baik, hunaka ba'du al-kalimah
ربما تكون غريبة يعني. استمعوا جيدا. الفقرة الأولى إذا وصل المعتمر أو المتمتع. المعتمر بمعنى الذي يمشي عمره. الذين يؤدون عبادة العمرة فيقال اسم فاعل ya, اسم فاعل فاعل. Awil mutamatti'. Qulna sabiqan anna lil hajji thalathati aqsamin. Hunaka hajjan ismuhu mutamatti' wa hunaka qiran wa hunaka hajj ifrad. Fa hadha al mutamatti' naw'un min al hajj. Idza wasala al mu'tamir aw al mutamatti' ila al Ka'bah qata'at talbiyah fala yulabbi la yaqul labbaik Allahumma labbaik yani khalas qata'a waqafa yani waqafa at-talbiyah qabla an yashra'a fi at-tawaf yani qata'a at-talbiyah qabla an hadha maqam Ibrahim ada hijr Ismail. Yani wa qasada al-hajar al-aswad. Al-hajar al-aswad masalan huna fi multazam. Hajar al-aswad. Yani qasada huwa yazhab al-mu'tamir awil mutamatti' ya'ti ila huna. Qasada bimakna ja'a ilaihi, ja'a ila al-hajar al-aswad. Fastaqbalahu. Istaqbalahu, dia menghadap ke sana itu. Wastalamahu biyaminihi yani yalmas hadzal hajar bil yadil yumna yati ilahuna thumma istaqbalahu thumma yalmas biyamin al yumna wa qabbalahu in tayassara dzalik. Qabbala yuqabbilu, arti makna qabbala yuqabbilu ada marad kama fi madad tauhid. Naam, qabbalahu in tayassara in amkana yani in amkana ala zalik fa yuqabbil in amkana. Idza ma fi hunaka syakhs ma fi tabur ma fi saf wa ghairu. Hadhihi al afdaliyah. Idza turidu an tabda at-tawaf idza turidu an tabda at-tawaf fala budda an ta'ti ila jihah hajaril aswad tastaqbiluna hunak summa talmas bil yadil yumna wa tuqabbilhu. Fa in lam yumkinuka zalik, idza la tastati ala zalika yani an tastaqbilahu faqad mungkin zalika istalamu bi yamini wa qabbalaha. Istalamahu biyaminihi wa qabbalaha hatta wa in kanat lam tastaqbil ilaihi ila al-hajar faqad tastalimuhu talmasu bil yadil yumna thumma tuqabbil. Limaza lianna toban hunaka izdiham hunak an-nas katsir jiddan hunak an-nas katsir jiddan. Kadang tidak mesti harus langsung berhadapan, harus dari samping juga bisa, dari samping atas bawah yani bisa babihi yani nas kathir. Fa in lam yumkin ala zalik hadza isnain. Ats-tsalits in lam yumkinu ala zalik asyara ilaihi bil yadil yumna faqat. Yani yakif huna unzur fi surah yakif faqat huna ba'idun min zalik dan nas kathir jiddan huna nas kathir jiddan. Faqat asyara ilaihi bil yadil yumna hakadha faqat. Yarfa yadahu al-yumna wa yushir ilaihi ila hadza min dun yani duna an yalmisahu wa an yuqabbilahu. غير واضح Ustaz. Afwan. الصوت غير واضح ولا الشرح. صوتكم منقطع يا أستاذ. منقطع. بمعنى الشبكة. صحيح؟ نعم أستاذ. بسبب الشبكة. بسبب الشبكة. ممكن هذا المطر
وغير ذلك. ولكن نحاول أنا أسجل هذه يعني إن شاء الله هناك لمن يريد أن يراجع أو من ضيع بعض الجملة أو الفقرة أو الكلمات ممكن يراجع إلى هذه. طيب أنتم تسمعون الآن جيدا ولا انقطع أيضا حتى الآن؟ نعم أستاذ. يعني إن لم يكن إذا لا يستطيع أن يستقبله ويستلمه بيمينه وقبله فقط أن يستلمه وقبلها دون أن يستقبله. فإن لم يستطيع على ذلك أشار إليه باليد اليمنى فقط. أشار إليه باليد اليمنى يعني يقف هنا ممكن بعيد عن حجر الأسود ولكن أشار فقط بالإشارة باليد اليمنى. أشار باليد اليمنى هكذا فقط يعني إلى حجر الأسود. طيب ولا يؤذي الناس بالمزاحمة. لا يؤذي لا يؤلم يعني لا تضرب الناس يعني gesek-gesekan apa istilahnya itu baku dorong. لأن حجر الأسود هذه يناسب رجل واحد فقط. تسمعون صوتي؟ نعم أستاذ. Itu kan hakada, syakalnya kan dia di ujung berbentuk begini, kemudian dalam di ujung Ka'bah ya. Kemudian dalam Ka'bah itu hakada, di Ka'bah ya. Ini Hajar al-Aswad. Yani alladzi yastati an yuqabbil, yang bisa menciumnya itu cuma satu orang, nakas masuk kepalanya di sini. Sementara yang ada yang mau menciumnya itu jutaan orang. Jutaan orang. Pakai yani la budaya hunaka muzahama, pasti ada muzahama. Pasti sesak sekali di sana, pasti ramai sekali. Jarang sekali orang bisa cium Hajar Aswad, kecuali harus gesek-gesekan, dorong-dorong. Di saat pas lagi rame-ramenya ya. Fanadhul al-khiyarus tsalis. Kita pakai pilihan ketiga saja ya. Kalau memang susah ya, ilam yumkin ala dzalik ila taqbilihi wastiqbaluhu wastilamihi fa faqat bil isyarah. Wa taqul inda istilamihi bismillahi wallahu akbar. Ini syarat memulai umroh. Jadi umroh itu langkah pertama kali tubda dimulai dengan mencium atau menghadap ke Hajar Aswad. Kemudian isyarah dengan bilyadil yumna, summa yaqul bismillah wallahu akbar, summa yatuf. Summa yatufu sab'at asywatin, 7 kali putaran, dia berputar 7 kali putaran. Kullu syautin yubda'u minal hajaril aswad, setiap putaran dimulai tubda'u minal hajaril aswad wa yantahi ilaihi. Wa yantahi ilaihi. Izan al-hajar al-aswad hadi kal mabda wal naam. Dia adalah garis finish, garis awal dan garis finish. Likulli syautin, di setiap putaran itu mulai dan akhirnya dari sana. Tabda min hunaka summa khalas, di mana hadi syaut wahid. Summa tukabbir marrah, kemudian istilam lagi. Bismillah Allahu akbar, berputar lagi ke kanan, ke kiri sampai sana khalas, isnain. Ila sabah sampai 7. Wa yarmulu fi thalathatil awwalu minha. Wa yarmulu fi salat, di 3 putaran pertama yarmulu, ya yarmulu bermakna al-isra' fil masyi. Kayak jalan cepat lah. Jalan cepat ya. Udah sampai lari dia tapi jalan cepat, al-isra' fil masyi. Atau lari-lari kecil boleh. Ar-ramlu bisa lari-lari kecil atau jalan cepat. Yani kan sab'ati asywat kan 7 kali putaran. 3 kalinya itu yang ar-ramlu. Al-isra' fil masyi wa nam wal baqi wa izan baqi arba. Sementara 4-nya arba al-marrat asy-syaut faqat an tamshi adi, tamshi biduni isra' wa ghairu dzalik. Selebihnya 4 kali putaran
dengan jalan santai. Wa yattabi'u biridaihi fi jami' asywat. 7 kali putaran ini dia harus yattabi'. Yattabi' bimana an yaj'al wasata ridaihi tahta ibtihi al-yumna. Kama fil kitab, di kitab itu fi safha 30 di halaman 30 itu ada ittiba'. Jadi ittiba' itu yang bahu di kanan itu kelihatan terbuka, maftuh. Wadih? Insyaallah. Tasma'una sauti? Naam, naam. Hadha huwa ittiba'. Hadha huwa ittiba'. Yani an taj'al wasata ridaika tahta ibtihi, di tengah-tengah pertengahannya ini baju ihram melewati ketek kanannya al-yumna. Itu intinya. Wa yurudduhu, kemudian ini ujungnya ini pakaian ihram dikasih ke kanan nih. Wa yuraddu tarfahi ala kitafi al-yusra wa yubqi katfi al-yumna makshufa. Intinya yang ke kiri maksudnya. Yang yumna harus terbuka, itu intinya. Itu namanya ittiba'. Hadza ma nusammi bi ittiba'. Wa fi halati tawaf la budda ala halatil ittiba'. Ketika melakukan tawaf sab'at asywat, semuanya 7 kali putaran harus ittiba'. Walaysa faqat fi syauti al-ula ila syaut ats-tsalatsa, la. Sab'a kulluhu. Wadih? Waris. Baik, wa ba'da firaghihi min hadhihi tawaf, min hadha tawaf, ba'da faraghi yani khalas. Intaha sab'ata asywat, khalas. Yartadi biridaihi. Fa hadha, yani yaj'al mithlu hadha. Kama fi surah Safa 30. Yani bada'an amal at-tawaf sab'at asywat yartadi biridaihi fala yakun mislu hadha, khalas liana intaha. Jadi dikembalikan lagi posisinya ke semula. Fayajalu ala katifaihi wa tarfahi ala sadrihi thumma yusalli rak'atain. Thumma yusalli rak'atain sunnah. Sunnat tawaf, salat sunnat tawaf namanya. Ba'da tawaf. Ainal makan khalfa maqam Ibrahim alaihissalam. In tayassara. Khalfa maqam Ibrahim alaihissalam in tayassara. Maqam Ibrahim hada wadi jiddan. Yani syakluhu mithlu hadha wa min wara'i hunaka mithlu hadha hijar Ismail. Fa anta fa hadhil Ka'bah mathalan huna Ka'bah. Iza kana ma ashkhas kathir huna mungkin tusalli huna. Al-muhim in tayassar ala zalik yani. Tusalli rak'atain sunnat at-tawaf khalfa maqam Ibrahim in tayassar wa illa iza ma fi iza la yumkin ala zalik fa fi ayyi makan fil Masjidil Haram. Ayy makan fil masjid tusalli rak'atain tawaf. Ba'da dzalika ba'da tawaf ba'da tawaf sab'ah yana tawaf sab'ah asywatin summa salah sunnah rak'atain. Ba'da dzalik yakhruj ila as-safa. As-safa hadhi fi sebelah kanannya kalau As-Safa jabal walakin bukit ya tapi sudah dihancurkan. Illa qalil. As-Safa min babihi fayarqahu in tayassara. Ma mana yarqahu? Yas'ud. Yarqa bi mana yas'ud? Menaiki itu bukit Safa. Safa itu di sininya. Wa Marwah huna. Ini untuk sa'i ya, untuk sa'i.
Fayarqahu, dia naik itu bukit. Intayassar, kalau bisa memang ya, kalau bisa. Wa yad'u rafi'an yadayhi, yarfa yadayhi rafi'an mustaqbilal qiblah, mustaqbil al-Ka'bah. Tsumma yamshi muttajihan ilal marwah. Yanzil, misalkan yarqa fa yanzil, tsumma yamshi muttajihan ila marwah. Lurus itu searah aja. Nah, takriban berapa kilo ya? Sekitar 1 kilo lah. Takriban. Muttajihan ilal marwah, sudah sampai 1 kilo. Fa idza wasala ila al-alam al-akhdar, azunnu fil kitab wujud surah hunaka, walakin surah غير واضح في صفحة 32. Yani huwa mutazil an amsa hadha jami'an. Ini masalan hadhihi as-Safa wa hadhihi Jabal Marwah. Huna ada 2 bagian ya. Bagian pertama itu bagian kesananya, perginya. Bagian kedua itu pulangnya. Huna al-alamul al-ahdar, ada tanda. Biasanya lampunya, ada tanda lampunya warna hijau di sini. Daerah sini nih, lampunya warna hijau. Huna ke alam, ada tanda warna hijau lampunya. Selebihnya warna putih semua. Selebihnya warna putih. Idza wasala ila al-alam al-akhdar al-awwal asra'a fil masjid. Kalau sampai di sini jalan, yamshi huna ya fil alam al-akhdar fayamshi bisur'ah, asra'a fil masjid. Ay ar-ramal, begitulah, ar-ramal, lari-lari kecil. Atau gerak cepat. Ila an yasila ila al-alami al-akhdar ats-tsani, sampai dia di tanda lampu hijau selanjutnya. Itu hada fi halati ila al-marwah. Amma al-mar'a lirrajul, yani lin-nisa fala yushra'u laha al-isra' bainal alamain. Marwah mar'ah, imra'ah, nisa, yani la yusra' laha al-isra' bainal alamain, tidak mesti dia harus lari-lari di antara 2 tanda hijau itu. Tsumma yamshi yani ba'da an wasala huna, sampai di sini orangnya. Yarqa al-marwah, dia menaiki bukit Marwah. Ya'ti lahuna intayassara wa yad'u bimithli ma da'a bihi ala Safa. Huna yastaqbilul qiblah taban. Dia berdoa lagi di sini seperti doanya ketika di Safa. Tsumma yanzil, kemudian turun. Tsumma yanzil. Antum tasma'una sawti? In qata'a wala kayf? Na'am Ustaz. نعم أستاذ نعم قد أستاذ Oke. ولكن Di YouTube Qad Azanul Ustaz. Katsir. Di YouTube itu ada lebih rinci lagi penjelasannya dengan gambar-gambar, dengan prakteknya malah. Tsumma yanzil fayamshi fi mawdi'i masyi. Kemudian dari Bukit Safa tadi itu naik, manjat, naik, doa, kemudian turun, yanzil di tempat jalannya itu fi mawdi'i masyihi wa yas'ru fi mawdi'i isra'ihi, ketika datang lampu hijau ya tetap cepat. Wa yaf'alu dzalika 7 marat, berulang-ulang sampai 7 kali. Bolak-balik, Safa Marwah, Safa Marwah, Safa Marwah. Zahaban wa iyaban, yani 7 marat. Zihabuhu sa'ya wa ruju'uhu sa'ya. Perginya itu agak cepat-cepat, pulangnya juga cepat-cepat, makanya disebut sa'i. Wa yaktsuru minat du'ai wal istighfar, dan dia di perjalanannya itu 7 kali bolak-balik itu yaktsuru memperbanyak doa wal istighfar. Fa idza intahatil asywat, intaha sab'ati asywat, khalaqa ra'sahu, berarti ujungnya di Bukit Marwah, berarti ya. Ini Safa lagi kembali ya. Intahatil asywati sab'a khalaqa ra'sahu.
halaqo ra'sahu, dicukur rambutnya. Au qassara dibotak atau tak kala diperpendek saja. Nah sampai di botak cilla. Hadza lirrajul lirrijal. Naam. Lirrajuli amma linnisa tawan la. Walakin al-mu'zam kebanyakan itu tidak sampai dipotong di situ, pas di Bukit Safanya. Limaza? Karena pasti akan jadi tempat cukur di situ rame. Di Taimunan Nasunaka. Ba'dai nanti setelah keluarnya. Di sana itu cuma sekedar simbol saja, minimal sudah ada yang terpotong rambutnya. Kayak gunting. Uqassarahu ya lirrajul afdal wal halqu lirrajul afdal. Sebenarnya botak itu lebih bagus bagi laki-laki. Illa idza kana waqtal haji qariban, kecuali kalau waktu hajinya dekat nih. Ini kan cuma sekedar tawaf sunnah. Ya, umroh sunnah lah, umroh atau umroh kudum. Umroh kedatangan gini, belum bagian dari hajinya. Idza kanat waqtul haji qariban fayuqassir. Kalau cuma dekat nih waktu haji, karena ini kan bisa dilakukan 3 bulan sebelum haji atau 2 bulan sebelum haji. Tapi kalau dia sudah 5 hari sebelum haji, maka yuqassir faqat, dia sekedar mengkasih pendek saja rambutnya. Liyakunal haqqu lil haji, nanti botaknya pas haji, pas umroh waktu hajinya. Ammal mar'a fa innaha ta'khudhu min kulli dhafirah min syi'ariha. Kalau untuk perempuan dia cuma mengambil seujung jari saja dari rambutnya. Dari ujung rambutnya ya. Seujung jari saja. Au qalil jiddan. Fa idza fa'ala al-muhrim bil umrah zalika faqad tamas umratuhu. Kalau orang yang berihram tadi sudah melakukan sa'i tawaf sab'a marrat. Tawaf sab'ah. Summa salatus sunnah isnin rakaatain khalfa maqam Ibrahim. Summa as-sa'i sab'ah, Safa wal Marwah. Summa al-halq. Namanya tahallul istilahnya. Al-halqu atau al-qasru. Fa khalas inta, berarti sudah melakukan umroh ini. Yani qad tammat umratuhu wa halalahu kullu syai'. Setelah itu halal nih baginya apapun. Bisa nih melakukan hal yang dihalalkan ketika tidak pakai ihram. Wadih, bisa mina potong kukunya, bisa min ugir zal. Fa nadu Allah taala taban yuyassir lana a'malana wa an yad'una ila ibadatihi fi baitihi al-muharram insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Qul amin ya jamaah. هذه الشبكة أظن أيضا يعني مقاطعة. فإذا نكتفي بهذا ونسترك إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين والله أعلم بالصواب.